वेलकम टू माय हिंदी मिस यूट्यूब चैनल खुर्शीद लाइफ स्टाइल। तो आज আমি ব্লগ बनाऊंगा और सिंपल ब्लग बनाऊंगा। धुबरी जाम এতিয়া অলপ পিছত। तो धुबरी जोर पिছত আমি बारबारी जाऊंगा और एस के धुबरी यूट्यूब चैनल जो सुमन पोकेल है उसके साथ भी हम मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ और वीडियो और आप एक बस्तु देखाम भोगरी बाड़ी जमींदार बाड़ी। तो चलिए हमारे साथ बहुत कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, हम भी मजा लेंगे और आप लोग भी हमारे साथ मजा लेंगे। Hey guys, আমি অলৰেডি আটানীৰ ৰাজবাৰী আহি গৈছোঁ। এয়া চাওক, এইটো হ'ল আটানীৰ ৰাজবাৰী। তো পোনে পোনে আপোনালোকক দেখাই দিম আজি আটানীৰ ৰাজবাৰীৰ ভিতৰত কেনেকুৱা অৱস্থা, কিমান বছৰ পুৰণি আছিল সবিশেষ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পাব। তো চলিয়ে तो ইয়াতে बहुत মানুষ আহি থাকে তাৰমানে ব্লগ ভিডিও बनाने কাৰণে। तो यह साहब ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं अभी। तो हम भी आया हो अभी ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए। और ये আদানী ৰাজবাৰী কিমান দিন তাৰমানে পুৰণা সেইটো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো কোনেও এতিয়ালৈকে নাজানে কিমান দিন পুৰণা। চাওকে ठीक है, थैंक यू। तो आप कहाँ से आए हो? मैं बरपेटा से हूँ। थैंक यू। आप बरपेटा से आए हो, इधर आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए? हाँ जी। और कभी आए थे? नहीं, पहली बार। ঠিক আছে, মই আপোনাক এটা প্ৰশ্ন কৰিম। তাৰমানে এই আটানীৰ ৰাজবাৰী কিমান বছৰ পুৰণি আপুনি জানেনে কিবা? মই ডিটেইলছ নাজানো, মই জাষ্ট ইনফৰমেশ্যন ল'বলৈ আহিছোঁ, ইনফৰমেশ্যন ল'ম। আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা বস্তু আপোনাক মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু পৰা বস্তুখিনি জানি আমি যাতে এই মানে গভৰ্ণমেণ্টে এনেকুৱা এটা প্ৰচেছ লয় আৰু যাতে এনেকুৱা পৰ্যটকস্থলী বনাই দিয়ে, যাতে মানে গভৰ্ণমেণ্টৰ অলপ ইনকামো হয়। বনোৱাই আছে, জাষ্ট খালি অলপ মানে ৰিপেয়াৰিং কৰিলে বস্তুটো আৰু ধুনীয়া হৈ যাব, দেখাটো ধুনীয়া। ইমান দিন বহুত পুৰণা, বহুত দিন পুৰণা। এইটো ৰাজবাৰীটো কাৰ আছিল একচুৱেলি? হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কিবা নাম আছিল তেখেতৰ। হৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ। আচ্ছা, থেংক ইউ দাদা। ৱেলকাম। তো আমি লাহে লাহে আৰু ভিতৰত যাব খুজিছোঁ। এইটো তাৰমানে এই ভৰালি ঘৰ বুলি কওঁ আমাৰ ভাষাত, যি কি নহওক। তো আমি লাহে লাহে এই আৰু এটা চাওক, সেইটো ঘৰত মই যাবলৈ লাহে লাহে চেষ্টা কৰিম। তো অলপ ভয়ে লাগি আছে, ভিতৰত কিবা আছে নেকি, জংঘল। তো যাম তথাপিও। नाम क्या है तुम्हारा? मनीष मिर्जा। तो तुम्हारा एक्चुअली घर कहाँ है? अच्छा, तुम इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम सुनर। क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर वेद पढ़ रहा हूँ। वेद पढ़ रहे हो? अच्छा अच्छा, तुम भी वेद पढ़ रहे हो? कितना दिन हो गया तुम लोग यहाँ पर रहने में? 3 साल। 3 साल हो गया। कितना साल रहना पड़ेगा? और 4 साल। तो इसका पूरा एरिया में कितना आदमी वेद पढ़ रहे हो अभी? अभी 15 दिन हैं। 15 जन। अच्छा, गुरुजी है, ये गुरुजी है तुम लोगों का? इनको जानकारी है ये सब के बारे में? किसी को नहीं मतलब? तुम्हारा नाम क्या है फिर से बोले? मनीष मिर्जा। मानिश मीठा, गुड नेम। तुम्हारा? प्रेम सुनर। वाह। तो सर आपका इधर का जो ये है, इसके बारे में आपको तो जानकारी है कुछ? मुझे कुछ जानकारी नहीं है सर। जानकारी नहीं है? आई नो न्यू एल्फो हियर। यार आप उन लोगों को गुरुजी हो ना? मैं यहाँ पे है पंडित। पंडित। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा पूजा पाठ। मेरा नीरज कुमार शर्मा हुआ। आई एम फ्रॉम बिहार। वाह। क्या कितने साल हो गए आप यहाँ से? मुझे यहाँ पे आया मुझे कितना 22 मार्च को आया था। हाँ हाँ, एकदम न्यू? हाँ, मैं न्यू। अच्छा, मुझे इस एरिया के बारे में उतना कुछ जानकारी है ही नहीं। ऐसा पुराना वाला कोई है? पुराना वाला तो मुझे पता नहीं कौन कितना दिनों से है, कौन कहता है।
ঠিক আছে, থেংক ইউ। ओके এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি মানে সম্ভৱ হয়, আমাৰ অসম চৰকাৰক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, যদি সম্ভৱ হয় বস্তুখিনি মানে পুনৰ্নিৰ্মাণ কৰি এটা স্মৃতি বনাই দিলে মানুহে মানে পৰ্যটকস্থলী হিচাপে মানে মানুহে যাতে মানে চাব আহে আৰু এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এইখিনি কৈ মই অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই